Maupay nga aga, ako hi Anthony Vincent Viloso. Nag-uukoy ha Barangay Libtong San Miguel Leyte. 36 years old, may duha nga anak, and usa ko nga parag-uma. Usa ako nga recipient kan nag-agi nga livelihood program ni aton pinakamamahal nga Congressman Martin Romualdez, partihan kanan sa sari-sari store. Adto nga time, panandalian la kasi ang kuan katungod nga may adadamo nga kompetensya kay haros nga tanan kasi ngadton amon kuan is may ada mga sari-sari store. Sad to say, naigo kami ngadtuhin ASF. So, naubos ito nga kun baboy. Makakuruan na amon nga livelihood kuan recipient. Makakuruan na amon nga na wara ito nga amon livelihood tungod lang sakit. Nagpapasalamat ako hinduro dako kan aton kong pinakamamahal naton nga Congressman Martin Romualdez nga natagan ako hini nga opportunity nga magkamayada hin livelihood program, hiya panlimbasog, naging recipient ako, natagan ako ng opportunity. Damo-damo nduro nga salamat kan Congressman FM Romualdez.